ओम शांति 10-8-24 महावाक्य प्रात मुरली मिठे बच्चे एबे तुमर समस्त आशा पूरण हेबाकु जाउछि अर्थात क्षोधा मेंटी जाउछि कारण बाबा आसीछंती तुम मानकु तृप्त आत्मा करिवा पाई। प्रश्न एबे तुमे पिला माने भक्ति तो करुनाह किंतु निश्चित भावरे अट किपरि। प्रश्न एबे तुमे पिला माने भक्ति तो करुनाह किंतु निश्चित भावरे अट किपरि। उत्तर जे पर्यंत देह अभिमान रहिछि से पर्यंत तुमे भक्त अट। एबे तुमे माने ज्ञानी हेबा पाई पाठ पढ़ुच जेतेबेले परीक्षारे उत्तीर्ण होइजिब कर्मातीत होइजिब तेबे जाई संपूर्ण ज्ञानी कुहाजेब तापरे आउ पाठ पढ़िबार आवश्यकता नहीं। ओम शांति। भक्त एवं भगवान दुई जन अटंती ना पिता एवं पुत्र। भक्त तो अनेक अछंती किंतु भगवान जणे। तुम मानकु ए सबु कथा बहुत सहज लागुछि। आत्मा शरीर द्वारा भक्ति करि थाए काहेकि भगवान बाबांको सहित मिशिबा पाई। तुमे भक्त माने एबे ड्रामा को बुझी गलणी। जेतेबेले पूरा ज्ञानी होइजिब सेतेबेले एठारे आउ रहिब नाही। जेपरी स्कूल रे पाठ पढ़ी परीक्षा रे पास करी गले आउ गोटिए श्रेणी को जाती एबे तुम मानकु भगवान पाठ पढ़ाउचंती। ज्ञानी मानकु तो पाठ पढ़ार आवश्यकता नहीं। भक्त मानकु भगवान पाठ पढ़ाउचंती। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने भक्ति करुथिलु एबे भक्ति रु बाहरी ज्ञान को किपरि आसीबाकु हेबो एकथा बाबा सिखाउचंती। तुमे माने एबे भक्ति करुनाह किंतु देह अभिमान रे तो आसी जाउछ ना एकथा तुमे माने जानिछ किंतु भक्त माने तो भगवान को मध्य जानी नाहंती। निजे मध्य कहउछंती जे आमे जानी नाहु। जिए नंबर 1 भक्त थिले ताकू मध्य बाबा पचारुछंती तुमे जे भगवानकर भक्त थिल ताकू जानी थिल। वास्तव रे भगवान तो केवल जणे। एठारे तो अनेक भगवान होई गलेनी। निजकु मध्य भगवान बोली कहि देउचंती। एहाकु ही अज्ञानता बोली कुहा जाइछि। भक्ति घोर अंधकार अटे ताहा भक्ति मार्ग। भक्त माने गायन करुछंती ज्ञान अंजन सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। ज्ञान अंजन गुरु माने देई पारिबे नाही। गुरु तो अनेक अछंती। तुमे माने जानिछ भक्ति रे कौन कौन करुथिल काहाकु मने पकाउथिल काहाकु पूजा करुथिल सेही भक्तिर अंधकार रु तुमे माने एबे मुक्त होई गलणी काहेकि ना बाबा को जानीगल। बाबा तुम मानको परिचय देउछंती मिठे मिठे बच्चे तुमे आत्मा अट। तुमे ही शरीर द्वारा अभिनय करुछ एहा बेहदर ज्ञान अटे। तुमे बेहदर अभिनय करुछ। एबे तुमे हद रु बाहरी बेहद को आसीगलणी। एही दुनियार वृद्धि होई होई केते विशाल होई जाइछि पुणी निश्चित भावरे सीमित हेब। हद रु बेहद ओ बेहद रु हद किपरि हेउछि ए कथा एबे तुमे माने जानुछ। आत्मा एको छोट तारका समान एकथा बुझी मध्य एते बड़ लिंग तैयारी करि देउछंती। सेमाने कौन करिवे एते छोट बिंदुरे तो पूजा करि पारिबे नहीं। कहउछंती भ्रुकुटी मध्यरे चमकुछि अजैब तारका। तेबे एही तारका भक्ति किपरि करिबो। भगवान को संबंध रे तो केही जानी नाहांती।
आत्मा संपर्करे किछि किछि जानिछंती। आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे रही थाए। बास एकथा बुद्धिरे आसु नहीं जे आत्मा ही शरीरर आधार नेई पाठ करुछि। प्रथमे तुमे ही पूजा करुथिल, बड़ बड़ लिंग तैयारी करुथिल। रावणर मध्य दिनकु दिन बड़ चित्र तैयारी करुछंती। छोट रावण तो तैयारी करि पारिबे नहीं। मनुष्य तो प्रथमे छोट पुणी बड़ होइथाए। रावण को केबे छोट रूपरे देखाई नाहांती। रावण तो छोट बड़ होई न थाए किंबा एहा कौनसी स्थूल जिनिष मध्य नुहे। पांच विकार को रावण कुहा जाइछि। जेउ पांच विकार एबे बहुत वृद्धि होई चलीछि, कारण समस्ते एबे तमो प्रधान होई चलीछंती। आगरू एते देहाभिमान नथिला, धीरे धीरे बढ़ी चलिला। प्रथमे केवल जनकर पूजा करुथिले, परे अन्यमानकर पुणी पूजा कले। एही भली वृद्धि होई चलिला। वर्तमान आत्मा तमो प्रधान होई जाइछि। दुनियारे आउ केही एपरि मनुष्य नथिबे जाहांकर बुद्धिरे थिब जे आमे स्वत प्रधान केबे थिले, पुणी तमो प्रधान केबे हेउचंती। एही कथारे मनुष्य माने अनभिज्ञ अटंती। एही ज्ञान कष्टसाध्य नुहे। बाबासी बिल्कुल सहज ज्ञान शुणाई पाठ पढ़ाउचंती। समस्त पाठ पढ़ार सार हेउछि आमे आत्मा बाबांकर संतान, तेणु बाबांकु मने पकेइबाकु हेब। एकथार मध्य गायन रहिछि। कोटिकरे गोटिए केते कम संख्यारे आसुछंती। कोटिकरे केही जणे ही यथार्थ रीतिरे जाणुछंती। काहाकु? बाबांकु। निजर पिता कौन केबे एपरि अजଣା थांती कि? निजर पितांकु तो समस्ते जानिछंती। बाबांको काहींकि भूली जाउछंती? एहा भूल भूलैयार खेल अटे। जणे हेले हदर पिता, आउ जणे हेउछंती बेहदर पिता। तुम मानकु दुई जण पितांक ठारू संपत्ति मिलुछि। हदर पितांक ठारू अल्प वर्षा मिली थाए, जाकि दिनकु दिन बिल्कुल कम होई जाइछि, जेपरि किछि भी नाही। जे पर्यंत बेहदर बाबा न आसिचंती से पर्यंत पेट भरिब नाही। बुद्धिरू समस्त ज्ञान ही खाली होई जाउछि। बाबा सी आमर बुद्धि को भरपूर करुछंती। बाबा प्रत्येक कथारे बुद्धि को एभली भरपूर करि देउछंती जे तुम मानकर कौनसी जिनिसर आवश्यक पड़ू नाही। बाबा आमर समस्त आशा पूर्ण करि देउछंती। आमे तृप्त होई जाउछे। जेपरि ब्राह्मण को खुआइले आत्मा तृप्त होई जाए ना, सेहीपरि एहा बेहदर तृप्ति देख केते फरक रहिछि। आत्मार हदर तृप्ति एवं बेहदर तृप्ति रे देख केते फरक रहिछि। बाबांको जानिबा द्वारा ही तृप्ति मिली जाउछि, काहेकि ना बाबा स्वर्गर मालिक करुछंती। तुमे जानिछ आमे बेहदर बाबांकर संतान अटु। बाबांको तो समस्ते मने पकाउछंती ना। जदिओ केही केही कहुछंती एहा तो प्रकृति अटे, आमे ब्रह्मरे लीन होई जिबु। बाबा कहुछंती ब्रह्मरे केही लीन होई पारिबे नाही। एहा तो अनादि अविनाशी ड्रामा, जाहाकि घूरी चलीछि। एथिरे द्वंद्वरे पड़िबार बिल्कुल आवश्यक नाही। चारि जुगर चक्र घूरी चलीछि। आगकु मध्य अविकल पुनरावृत्ति होई चलिबो। बाबा एक एवं दुनिया मध्य एक अटे। लोक माने केते बुद्धि खटाउछंती। भाबुछंती चंद्ररे एवं तारारे मध्य दुनिया अछि। केते खोजुछंती मध्य चंद्ररे जागा किणी घर तैयारी करिबा कथा चिंता करुछंती। किंतु एहा किपरि संभव होई पारिबो? काहाकू पैसा देब, एहाकू ही विज्ञानर अभिमान बोली कुहा जाइछि। बाकी तो किछि भी नाही। चेष्टा करी चलीछंती। एहा मायार आडंबर अटे ना।
ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ ଏତେ ଧନ ଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ରହୁଛ। ଚୋରି ଆଦିର କୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଚୋରି କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣର ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ରାବଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଳନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ରାବଣକୁ କିପରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୁନା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ କେଉଁଭଳି ହୋଇଯାଉଥିଲ, କେତେ ପୂଜା ଆଦି କରୁଥିଲ। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେପରି କଣ୍ଢେଇର ଖେଳ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ କରୁନଥିଲ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିତ୍ର ବା ମନ୍ଦିର ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଧନର ଅପବ୍ୟବହାର ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ହରାଇଲ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମାୟାର ଭାବୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆସୁରୀ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାହାକୁ ଲାଗିଛି ଏକଥା ତ ଜାଣିପାରୁଛ। ଅମୁକକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଲାଗିଛି, ଅମୁକକୁ କମ୍ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ଲାଗିନାହିଁ। ଏକଥା ତ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ସେବା। ସେବା ଆଧାରରେ ହିଁ ବାବା କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଲକୁଲ ସେବା କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେହି କେହି ବିଲକୁଲ ବି ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କେବଳ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ଭକ୍ତିରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାର ପାଠ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ବାବା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ରହିଛି ନା। ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ହେବେ, ପରମଧାମରେ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ଅଭିନେତା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏମାନେ ସବୁ ବେହଦର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନାଦି ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଯେପରି ଭକ୍ତିର ମାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମାନ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କି ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଆଦିକୁ ଦେଖିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପେଟ ପାଇଁ ତ 2 ପଟ ରୁଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ପାପ ହିଁ ପାପ ହେଉଛି। ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଢେର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ କେହି କେତେ ବି ଲୁଚାନ୍ତୁ, ଲୁଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ କିଛି ବି କର, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼େଇବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ମନେ ରହୁ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ, ଆକାଶ ସବୁ ଆମର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଭାରତ ଏକ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ହଦର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଏହା ତ ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଶାରୀରିକ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଶାରୀରିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜା ହେବୁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ କି? ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ହିଁ ରଥ ମଧ୍ୟ ଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଅଲଫକୁ ଆଲ୍ଲା ମିଳିଲା, ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗ ପଦ କ'ଣ କରିବେ? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଇ ସବୁ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ।
ଓହୋ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି, ଅନେକ ଥର ମାଲିକ ହୋଇଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦିଓ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक पितांकु सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। एहीपरि तृप्त एवं विशाल बुद्धि संपन्न हेबाकू पड़िबो, जेपरि अन्य कौनसी आड़े दृष्टि आकर्षित हेब नाही। मन भितरे कौनसी भी आशा न रहू, कारण ए सबु विनाश हेबाकू जाउछि। नंबर 2। शरीर निर्वाहार्थे कर्म करुथिले मध्य खुशीर पारद सदा सर्वदा बढ़ी रही थाओ। बाबा एवं तांकर संपत्ति स्मृति रे रही थाओ। तुमर बुद्धि विनाशी प्राप्ति ठारू हटि जाओ एवं अविनाशी प्राप्ति करिबारे लागी रहू। वरदातांकर वरदान अछि, तीव्र पुरुषार्थी द्वारा सर्वबंधन को अतिक्रम करी मनोरंजनर अनुभूति करुथिबा डबल लाइट भव। वरदान, तीव्र पुरुषार्थी द्वारा सर्वबंधन को अतिक्रम करी मनोरंजनर अनुभूति करुथिबा डबल लाइट भव। विस्तार, केही केही पिला कुहंती, एमिति तो मु सबु दृष्टि ठीक अछि, किंतु एही कारण टिके रहुछि ना। संस्कार गुड़िकर बंधन, व्यक्ति मानकर बंधन, वायुमंडलर बंधन, किंतु कारण किपरि भी होई थाउ ना काहे कि कौन भी होई थाउ ना काहे कि तीव्र पुरुषार्थी पिला माने सबु कथा को एभली अतिक्रम करी जाती जेपरि किछि भी होई नाही। सेमाने सर्वदा मनोरंजनर अनुभव करिथांती।